Ayan na mga boss, nakakadkad na. So, ayun si bossing sa kasi ma'am. I-testing nila yung owning tent nila. O, di ba? Maganda sir, mahaba, di ba? Oo, ma'am, ganun talaga. Habulin nyo na lang yun sa... Yun yung hard case, ma'am, yung mga may LED. Yung hard case po. Ayan. So, walk around tayo sa... Kuha nila, ma'am, yung Avanza nila. Dito. Tapos all black. Yan, i-strap nyo lang yan, sir. Basta ang tandaan nyo lang, sir, pag tao dito yung umulan, tapos nainit ay nabasa, ikadgad nyo lang pag umaraw. Tapos kailangan nakatali siya na mabuti, huwag siyang hahanginin. May sira kasi yung bracket. Ayan, all black lahat yan, mga boss. Oh. Ayan. Ganda. Kasi may iba, ano eh, Kulay beige, ma'am, o kaya yung iba brown. Siya all black. Ayan na, paalis na sila, ma'am. Sa sila bossing. Thank you. Ganda, oh. Owning tent. Saka top load crossbar na heavy duty. Thank you, mga boss.